Sige. Unsay forma? Unsay forma, ma'am? Unsay ana lang, magunit lang sa. Sige, magunit lang sa. Tapos picture na yun pa. Sige. Sir, photographer. Sige, 3, 2, 1. Tarong nga. Oh, emote sila. Nakamudili. Sige, 3, 2, 1. Smile. Okay. Alright, next pose, sir, ma'am. Kiss daw sa kamot. Kiss sa kamot. Okay, 3. Ayaw sa tagala kay picture. Huy. Ayaw lawayi, mabuyag ka noon na. Ayaw lawayi. Kiss na, sige na, dali, kaya atong picturean. Ayaw tanggala. 3, 2, 1, pose. Okay. Last poster, dapat pinakalindot yung kayo ng poster. Sige, groom. Sige, nasaon. Kiss daw sa noo. Gunit sa liog sa imuhang soon to be groom, ana. Tapos, tarong miss, ana. Tarong miss April, ana ang imong noo sa iyaha. Ana. Okay, ayaw wala. Ayaw tanggala kay mag-post mo. 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Palakpakan naman po para sa ating soon to be bride and groom and to our couple.